Naša beogradska redakcija je konačno dobila na test Fiatov novitet model 500L koji se proizvodi u modernizovanim pogonima višegodišnjeg Fiatovog partnera Crvene zastave, ovog puta pod imenom nove firme Fiat Srbija. Fiat se poslije mnogo godina nije odrekao brojčane oznake 500 sa svojih automobila, a i zašto bi kada je taj broj obilježio istoriju torinske fabrike kao najpopularniji malotiražni automobil koji je usrećio mnoge ljubitelje automobilizma. Još 1956. godine Dante Giacosa osmislio je Fiat 600 Multipla i on je na neki način preteča današnjeg Fiata 500L. Pred dizajnerima je bio ozbiljan zadatak da osmisle automobil koji će uspjeti da zadovolji kriterijume koje je nametnulo svjetsko tržište motornih vozila. Jedan od prvih komentara koje smo čuli tek nakon što smo se parkirali bio je da u prirodi izgleda mnogo veći nego kada je prikazan na slici ili na malom ekranu. Zaista moglo bi se reći kao da je riječ o vizualnoj varci, no daleko od toga. Fiat 500L je dugačak 4147 mm, a visok 1667 mm, što znači da je riječ o ozbiljnoj kategoriji automobila, segmentu B. Kada je riječ o dizajnu, Fiat je uspio da proizvede automobil koji prije svega je lako prepoznatljiv na putu. Usvojeni su frontalni detalji manjeg Fiata 500, ali ima i dosta lijepih karakterističnih detalja. Fiat 500L ima posebno prepoznatljivu karoseriju zato što ima više stakala nego što je to uobičajeno kod ove klase automobila. Naime, ima višak stubića jer su na karoseriji naprijed prozorčići između vjetrobranskog stakla i vrata, a isto tako i pozadi, iza zadnjih vrata. Ovako rješenje pomaže boljoj preglednosti, odnosno smanjenju površina, takozvanih mrtvih uglova, ali je to također i doprinos čvrstoći karoserije, zašto je Fiat 500L dobio 5 zvjezdica od Euro NCAP-a. Fiat naravno ostaje dosljedan izgledu karoserije i unutra je primijenjen niz korisnih rješenja. Korisno znači maksimalno iskorišćenje unutrašnjeg prostora i zadovoljavanje komfora za vozača i saputnike. Prije svega, evo šta se nudi vozaču. Već i na sam pogled na vozačko sjedište nagovještava da ima sportski profil pa i čvrstinu. Možemo ocijeniti da je to odlično sjedište iz više razloga. Udobno je, tradicionalno se može maksimalno podesiti, naročito po visini, pa i vozač nižeg rasta ima šansu da zauzme dobru poziciju za solidnu preglednost. Zatim, sada kada je zahladnilo, za samo nekoliko trenutaka prekidači pored sjedišta aktiviraju grijače i vozač, a i suvozač su zahvalni za ovu opremu. U skladu sa mogućnostima, podešavanje sjedišta je vrlo fleksibilan upravljač, koji je zaista impresivan zbog svih pravaca podešavanja po dubini i visini. Značajan dodatak je da se električni servo uređaj može podešavati za gradsku vožnju i za put. Volan presvučen kožom inače nudi puni zahvat i na njemu su samo komande za radio i telefon. U istom stilu je i ručica mjenjača kao i parkirna kočnica. Instrument tabla kao i displej postavljeni su kao kod Fiata 500. Učinjen je povratak istorijskom modelu zadržavanjem jednog dijela površine sa čistim metalom. Dio neophodnih informacija može se čitati na malom displeju smještenom između brzinomjera i obrtomjera i zavisno od podešenosti volana nalazi se u vidnom polju vozača. Zahvaljujući velikim vratima, Fiat 500L dozvoljava komforan pristup na sva sjedišta, kao i sa vratima pozadi koja se visoko podižu i olakšavaju pristupačno korišćenje prtljažnika. Prtljažni prostor je zapremine 400 litara i podijeljen je lakom policom koja se jednostavno uklanja kada zatreba. Zadnja djeljiva sjedišta su tipa tvrde klupe, ali su ipak udobna, a mogu se i podešavati. Ispod patosnice prtljažnika je smješten kompresor, ali ne i rezervni točak. Fiat Srbija je za sada ponudio 2 tipa motora, a kako smo saznali stižu još 4 nova. Mi smo vozili verziju sa benzinskim motorom, radne zapremine 1368 kubnih santimetara i snage 95 konja sa 600-stepenim mjenjačem. Postoji 1.3 turbo dizel verzija sa 85 konjskih snaga. Agregat koji smo upoznali je poznati Fire, odnosno potpuno robotizovano proizveden, dakle proizvod bez greške.
Ipak u gradskoj vožnji imali smo potrošnju od oko 8 litara. Masa praznog vozila je 1245 kg. Njegov donji prostor je složen tako da njegovo relativno visoko težište ne zahtijeva posebnu pažnju u manevrisanju. Postavljen je na točkovima od 17 coli i možemo reći da dobro podnosi neravnine na putu. Mada Michelinovi zimski pneumatici ne praštaju loš asfalt. Disk kočnice na sva 4 točka imaju očekivani odgovor na pritisak pedale. Sve u svemu riječ je o automobilu vrijednom pažnje, koji je kod nas u redakciji ušao u najuži izbor za automobil godine. Na te smo ga dobili od Fijata Srbija, gdje mu je cijena 13.490 eura. Uvoznik i prodavac za Crnu Goru je tivatska firma Kov Car, koja uskoro otvara prodajni salon i u Danilovgradu na magistralnom putu prema Podgorici.